वेलकम एवरीवन। आज आम ओडिशार प्री हिस्टोरिक एज बा प्री ऐतिहासिक जुग विषय आलोचना करिबा। कलिंग इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ महाभारत। ताले कलिंग महाभारतर केउ भागरे वर्णना कराइछि ना वन पर्व। ताले महाभारतर वन पर्व रे कलिंग कथा वर्णना करा जाइछि। अकॉर्डिंग टू द महाभारत द कैपिटल सिटी ऑफ एंशिएंट कलिंग वाज। ताले महाभारत समय कलिंगर राजधानी कौन थी ना दांतेपुर। ताले मन रखु महाभारत जो समय चली से समय ओडिशार राजधानी थिला दांतेपुर। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन टू टेक ऑफ एग्जिबिशन एट शिशुपालगढ़। ताले ओडिशार गोटे ऐतिहासिक स्थान अच्छी शिशुपालगढ़। ताले शिशुपालगढ़ को किए प्रथमे खनन करथिले ना वज्रवासी लाल। ताले मन रखु वज्रवासी लाल को द्वारा प्रथमे शिशुपालगढ़ खनन कराइथिला, जोटा कि ओडिशार गोटे प्री हिस्टोरिक स्थल अटे, प्री ऐतिहासिक स्थल अटे ओडिशार शिशुपालगढ़। द फर्स्ट मेजर हिस्टोरिकल साइट ऑफ ओडिशा शिशुपालगढ़ वाज एग्जिबिटेड बाय वज्रवासी लाल इन द ईयर ऑफ। ताले से जो शिशुपालगढ़ ओडिशार गोटे प्री ऐतिहासिक जुगर प्रमाण मिली। ताले एटा केउ मसीह खनन करा जायतिला वज्रवासी लाल को द्वारा ना 1969 मसीह वज्रवासी लाल शिशुपालगढ़ टाको कौन करथिले ना डिस्कवरी करथिले। ओडिशा इज बिलीव्ड टू हैव डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम। ताले ओडिशा यार नामटा केउ शब्द रु आसीछि ना ओड्र। ताले मन रखु ओड्र शब्द रु ओडिशा हेउछि। ताले ओड्र शब्द रु ओडिशा शब्दटी आसीछि। एंशिएंट टाइम डिवीजन ऑफ ओडिशा। ताले पुरातन काल रे ओडिशा केतोटी डिवीजन ले विभक्त कराइतला। ताले से जो डिवीजन गुड़िकर नाम कौन थिला ना तोसाली। ताले ईस्टर्न ओडिशार नाम थिला तोसाली। पुरातन काल रे ईस्टर्न ओडिशार नाम थिला तोसाली। सेपरि वेस्टर्न ओडिशार नाम थिला त्रिकलिंग। सेंट्रल ओडिशार नाम थिला कनगढ़। साधन ओडिशार नाम थिला कलिंग। ताले एगुड़िक सब ओडिशार नाम थिला पुरातन समय। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल नेम ऑफ ओडिशा आर मेंशन्ड इन कालिदास रघुवंशम। ताले कालिदासंकर जो रघुवंशम पुस्तक अच्छी से पुस्तक रे ओडिशा को कौन वर्णना कराइछि ना कलिंग एवं उत्कल। ताले ओडिशा को कलिंग एवं उत्कल रूप में वर्णना कराइछि कालिदासंकर रघुवंशम पुस्तक रे। मन रखिए। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग साइट्स ऑफ ओडिशा। ताले ओडिशार प्री हिस्टोरिक पेंटिंग साइट गुड़िक कौटिक ना जोड़िक प्राक ऐतिहासिक जुग जो सब चित्रर प्रमाण मिली। गोटे है गुड़हांडी। कलाहांडी जिले में अवस्थित गुड़हांडी गोटे स्थान। सेठारे चित्र प्री हिस्टोरिक एज चित्र गुंफार चित्र होता प्रमाण मिली। सेपरि आ गोटे झारसुगुड़ार विक्रमखोल, सुंदरगढ़ माणिकमड़ा। ताले गुड़हांडी, विक्रमखोल एवं माणिकमड़ा तीनोटी स्थान ओडिशार प्री हिस्टोरिक एज पेंटिंग विषय सूचना मिली। द ओरिजिनल कल्चर ऑफ ओडिशा वाज। ताले ओडिशार मुख्य सांस्कृतिक बा कल्चर कौन ना ट्राइबल। कारण ओडिशाटा मुख्यतः ट्राइबल अधिवासी माने ओडिशार मुख्य अटंती। द ओरिजिनल कल्चर ऑफ ओडिशा। ओडिशार मुख्य कल्चर कौन थिला ना ट्राइबल बा आदिवासी माने ओडिशार मुख्य अधिवासी अटंती। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस मोस्ट ऑफ ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा बिलोंग्स टू। ताले ओडिशार अधिकांश जो आदिवासी रहिले से माने को प्रजाति अटंती ना प्रोटो ऑस्ट्रोइड ग्रुप। ताले प्रोटो ऑस्ट्रोइड ग्रुप रो ओडिशार अधिकांश आदिवासी माने अटंती। ताले एटा मन रखिए। Which part of Mahabharata mentions कलिंग as a land where river बैतरणी flowed। ताले महाभारतर केउं अंशरे वर्णना करा जायछि जोटारे बैतरणी नदी प्रवाहित होइछि ना वन पर्व। ताले महाभारतर वन पर्व रे
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଓଡ୍ରସ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍। ତାହେଲେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ୍ରକୁ ପୁରାତନ ଲୋକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ମନୁ ସଂହିତା। ତାହେଲେ ମନୁ ସଂହିତାରେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଓଡ୍ର ପ୍ରଜାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଓଡ୍ର ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଓଡ୍ର ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ, ସେଇଟା କେଉଁଟା ନା ମନୁ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଲବେରୁନି ଇନ୍ ଇଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେନସନ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଆଲବେରୁନି ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ନା ଉଡ୍ର ଭିଆସୁ। ତାହେଲେ ଉଡ୍ର ଭିଆସୁ ଆଲବେରୁନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍। ତାହେଲେ ପୁରାତନ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ନଗର। ତାହେଲେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ନଗର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଦାନ୍ତେପୁର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଦାନ୍ତେପୁର। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଟା ଥିଲା ଦାନ୍ତେପୁର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ କାଳିଦାସ ରଘୁବଂଶମ। ତାହେଲେ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶମରେ କେଉଁ ନାମଟି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ନା ତୋଷାଳୀ। ତାହେଲେ କାଳିଦାସ ଯେଉଁ ରଘୁବଂଶମ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ରଘୁବଂଶମ ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ନେମ୍ଡ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଜ୍ सकल टोकल द होल। ତାହେଲେ सकल टोकल କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ सकल टोकल ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କନଫାଇନ୍ଡ ଟୁ। ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କନଫାଇନ୍ଡ ଟୁ। ତାହେଲେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗଟା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଦ ୱେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦ ଫ୍ୟାମିଲାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନୋମେକଲଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡିଂ। ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନୋମେକଲଚର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଛି କେଉଁଠୁ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର। ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ନାମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାମାୟଣରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମହାଭାରତରେ ବି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦ ୱାର୍ଡ ଓଡ୍ରୋ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡେରାଇଭ୍ଡ ଇଜ୍ ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଆଜ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରୋ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ମନୁ ସଂହିତା। ତାହେଲେ ମନୁ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଓଡ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଓଡ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରୁ ନା ମନୁ ସଂହିତାରୁ ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।